হ্যালো বন্ধুরা, আমি দীপ দাস এসেছি তোমাদের কাছে একটি নতুন গানের ভিডিও নিয়ে। দয়া করে আমার নতুন চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে। নমস্কার, শুরু করছি আজকের এই ভিডিও। बताए क्यों तुझको चाहे क्या बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुझसे हूबहू। जाने तेरी बातें थी या बातें थी बयां, हुआ दिल की आरज़ू में तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं ऐसे हैं उनको गिले तुमसे न जाने क्यों मिलो के है फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जुबा की आंखें तुझे समझा, तू जाने ना, तू जाने ना। নমস্কার বন্ধুরা, আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি আমি শুরু করেছি খুবই চাপে এবং খুবই নতুন ভরসার সাথে শুরু করি চ্যানেলটি। তো দয়া করে প্লিজ আমার এই নতুন চ্যানেলটিতে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাকে আগে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। নমস্কার।